Mga Jejemon pictures be like, Jejemon picture ko. Ano yan? Na, medyo cute. 8/10. Isa pa. Oh my God. Tingnan mo naman ako. Ano yan? Ako ganyan ha. Kakaluka. Okay. Okay. 5/10. Bakit ganyan yung pose ha? OMG. Jejemon talaga yan. Ang ka-side bangs talaga guys oh. I-rate ko to 6/10.